जो भी नए लोग आते हैं हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको पूरी मदद करते हैं। और ऐसी hundreds of examples I can provide you जिनकी हमने लोगों ने मदद की। घरों के सिलसिले में डेफिनेटली जब लोग यहाँ पे आते हैं उनको एक ऐसा गाइड चाहिए होता है, एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ से वो अपना घर ढूंढ सकें, अपने लिए एक बेसमेंट ले सकें। मैंने फिर बताया था कि हमारी टीम के अंदर रियल एस्टेट पीपल मौजूद हैं जो कि उनकी मदद करते हैं। और ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि हमने लोगों को एयरपोर्ट से लिया, उनको बेसमेंट ढूंढ के दी, सुबह उनको जॉब का इंतज़ाम करके दिया। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर आप कम्युनिटी में जाएंगे तो पीपल विल टेल यू। ख़ास तौर पे एसोसिएशन हमारी काम ही न्यू इमिग्रेंट्स पे कर रही है। मेरा मेन फोकस ही न्यू इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। Thank you very much. Let's move to, we have, I believe, 2 more questions. ये था, और जो लोग यहाँ से रिप्रेजेंट हमारी पीसीए या पीसीसीए की तरफ से जाते हैं रेडियो पर, वो जाकर जो वहाँ पर पाकिस्तान रिप्रेजेंट तो बन के चले जाते हैं, मगर जब पाकिस्तान को डिफेंड करने की बात आती है वो कुछ बोल ही नहीं सकते वहाँ पर। लास्ट टाइम वहाँ पर मैं नाम ही लेना चाहता हूँ नौजवान का, लास्ट टाइम इन्होंने रेडियो इंडिया पर तालिबान से टॉपिक शुरू करते थे, एनआरओ पे खत्म कर देते थे। इनको कोई सेंस नहीं थी वहाँ पर बात करने की। नंबर 2, इंडिया के अंदर खुद इतनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही है, इनको उस चीज का पता होना चाहिए भी हमारे उनके ममालिक में क्या हो रही है। हम उसमें आगे नहीं जाना चाहते कि इंडिया में क्या हो रहा है। मेन क्वेश्चन इनका ये है कि जो लोग हमारे, जब हमें मीडिया, यहाँ का लोकल मीडिया, रेडियो स्टेशन या दूसरे तीसरे लोग जो बुलाते हैं, तो जो लोग हमारे वहाँ पे जाते हैं वो फुली अवेयर नहीं होते। वो जब बात करने लगते हैं तो उनको टॉपिक का पता नहीं होता। बुला उनको लिया जाता है बिकॉज वो किसी न किसी एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, उसकी वजह से उनके नाम वहाँ पे हैं, दे कॉल देम। मगर वो जब वहाँ जाते हैं तो वो हमारी प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, उनको उस टॉपिक पे बात करनी नहीं आ रही होती। तो उस बारे में आप नहीं समझते कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो आपके बोर्ड्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन सेशन हो, कोई एक मसला चल रहा है पाकिस्तान का या किसी टॉपिक पे भी, तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, उनको ब्रीफ किया जाए कि अगर आपने मीडिया पे बात करनी है तो इस तरीके से की जाए ताकि वो सारा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी को। तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ आस्किंग बेसिकली। तो फर्क साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीइंग अ प्रेसिडेंट, जब कोई आपको बुलाता है तो वो आपको बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन बुलाता है। तो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बाद जितना भी नॉलेज है उसने वही बात करनी होती है वहाँ पर जाके, क्योंकि रेडियो वालों का काम है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके बात हो। तो जब भी मैं जाता हूँ पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के बारे में सारा पता हो, मगर कोई इंसान मुझे बता दे कि जैसे पाकिस्तान के बारे में हर चीज़ पता हो, ये हो नहीं सकता। तो जितना हमारा नॉलेज होता है उसके मुताबिक हम जाते हैं। मकसद ये होता है कि पाकिस्तान को डिफेंड करना है जाकर, या अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करना है। अगर हम उसमें फेल होते हैं तो लोगों का भी काम है, क्योंकि ओपन फ़ोन होता है मोस्टली, उनका भी काम है कि वो फ़ोन करें और हाईलाइट करें पॉइंट्स जो हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी इजारादारी है रेडियो पे जाना। रेडियो तो ओपन टॉक है, कोई भी बात कर सकता है वहाँ पे। हमेशा जब मैं भी गया हूँ तो मेरे बात तो ओपन टॉक हुआ है। तो लोगों का भी काम है कि वो भी फ़ोन करें और हमें भी दुरुस्त करें। हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं या हम बिल्कुल हमें सारा नॉलेज है, मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें बुलाया जाता है एज एसोसिएशन प्रेसिडेंट, तो मुझे जाना पड़ता है। तो मैं तो अपना बात कर सकता हूँ कि मैं जब जाता हूँ तो पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हक़ में बोलें और जितना नॉलेज होता है उसके मुताबिक बात करें। हाँ जी, मैं जवाब देना चाहूँगा। मीडिया से बात करने के लिए हमारी एसोसिएशन ने डायरेक्टर मीडिया की पोस्ट क्रिएट की हुई है, और अगर आप हमारा पास का बोर्ड देखें तो उसमें असलान हमारे डायरेक्टर मीडिया थे, और ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, वेरी वेल लर्न पर्सन। वो PhD पॉलिटिकल साइंस में या SFU में कर रहे थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती होगी जब भी कोई स्टेटमेंट या कहीं इंटरव्यू देना होता होगा। मेरे बोर्ड के अंदर तनवीर चौधरी साहब मेरे डायरेक्टर मीडिया हैं, और वो तनवीर चौधरी साहब वो शख्सियत हैं जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर जो जदोजहद की गई थी उस वक्त से उनके वालिद साहब उसमें शामिल थे। उनसे उन्होंने जो तरबियत दी और बहुत ही डिटेल में पाकिस्तान के बारे में, जैसे एक सहाफ़त का एक बड़ा जो रूल है कि पानी को आधा भरा हुआ दिखाना है या पूरा भरा हुआ दिखाना है, वो एक मिसाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर आदमी वो फुलफिल नहीं कर सकता। हर आदमी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है।
کمیونٹی کے ممبرس کا آج آپ کی کمیونٹی آپ ہمیں سن رہی ہوگی, اس وقت بھی بہت ساری کمیونٹی, کچھ لوگ ہمیں کسی ویو سے دیکھ رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہمیں کسی ویو سے دیکھ رہے ہوں گے. ایسے ہی پالیٹکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ویوز ڈفرینٹ ہیں لوگوں کے. اب پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ایک پروگرام چلا جو جب ہمارے مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو ہم ایسوسیشن کا جو کردار ہے, ہماری جب ایسوسیشن جب نمائندگی کرتی ہے تو ایسوسیشن میک شور کرتی ہے, وہ ساری دنیا جو ہماری کمیونٹی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی فورم کے اوپر جاتے ہیں تو ہماری ایک کچھ ریسٹرکشنز یہ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. جب اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے جو کنٹری کے جو آپ کے جو ہیں پولیٹیکل جو سسٹم ہے, جو اس وقت کرنٹ جو ہے آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, آپ کو ان کی بھی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. اب اگر آپ ان کی رسپیکٹ کرنے لگ پڑتے پھر بھی آپ کمیونٹی میں ڈفرینس آف اوپینین آئے گا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے, آپ ایسے کیوں نہیں کرتے. اگر آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جو آپ کو کہے گی کہ آپ نے رسپیکٹ میں اور یا آپ رسپیکٹ نہیں کر رہے. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر آدمی فلفل نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ اس کیس کو اسٹڈی کر کے ریڈیو اسٹیشن پہ جانا چاہیے. اور یہ مین تھنگ ہے کہ اگر ایک ایشو آیا ہے, ایک پتہ ہے کہ اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی, تو جو ہماری ایسوسیشنز ہیں ان کو اگر وہ بورڈ میٹنگ بلا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے فرق کو ایک ٹاپک کے اوپر زیادہ نالج ہو, رضا کو کم ہو, دوسرے کو. لیکن ریڈیو اسٹیشن ایسے نہیں نا کرتے ہیں کہ پرسنل لنکس ہیں. دیکھیں جب آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں, ایک چیز بورڈ کے اندر ڈسکس کریں گے نا جی, لیکن تو اس میں بہت سارے کوسچنز ابھریں گے. ایک بات سوری یعنی صاحب, جب بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو ٹائم اتنا تھا کہ ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی تو 5 منٹ کے بعد ریڈیو, ٹی وی, سب کے فون آنے شروع. کریکٹ. تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں میٹنگ کرتا اس وقت. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اسپونٹینیس جواب دے سکتی ہے, اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. تو اسپونٹینیس جواب مجھے اور ساری ایسوسیشنز کی لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے خیالات کیا ہیں, ورنہ ان کا پریزیڈنٹ بننا یا عہدے دار ہونا بہت غلط بات ہے. تو جب مجھے بنایا گیا پریزیڈنٹ, میرا یہ کام ہے کہ میں اپنی ایسوسیشن کے خیالات کو ریپرزینٹ کروں, تو مجھے اسپونٹینیس جواب دینے پڑے گے. جب پریس کانفرنس ہوئی پاکستان ہاؤس میں تو سوال لکھے ہوئے تو کہیں سے نہیں آئے, سارا میڈیا کینیڈین میڈیا تھا, تو سارے سوال ہو رہے تھے وہاں پہ جواب دینے پڑتے تھے. تو میٹنگ کریں گے تو کیا ہوگا, پاکستان کے ایک لیڈر, چاہے میں ان میں مانتا ہوں یا چاہے نہ مانتا ہوں, مگر پاکستان کے ایک لیڈر کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو میرا کام ہے کہ اسے کس طرح اچھی طرح سے سلجھایا جائے. میرے خیالات کو چھوڑ دیں, میں شاید پیپل پارٹی کے خیال. تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم جاتے ہیں اور اپنے دماغ اور اپنی عقل کے مطابق جتنا ہم کام کر سکتے کرتے ہیں. Just want to say, from my experience, whenever I've been asked to speak, whether it be on radio or television, it's been when something tragic or when something negative has happened in Pakistan. They never call you when something good happens. So really, the only thing that our responsibility is to, as Naveed and as Farooq has said, is to speak on behalf of Pakistan and Pakistanis. That is our main focus, because we're the organizations that they come to when they want an opinion. As Farooq said, we don't have time a lot of times to be able to get together to speak on issues. We do speak, prior to going on to a radio show or a TV show. We do talk, we do get opinions from people so that we understand what our point of view should be and what we're trying to get across. But a lot of times we don't have the time or the luxury to be able to do that. But again, post 9/11, our job has changed tremendously. Pakistan is a country that is under the microscope on a day-to-day basis, that with the number of events that happen there, it's difficult to keep up with what's happening. Our main goal is to educate people and let them know that what you're seeing is not what Pakistan is about, that this is what Pakistan is about. And the way that we do that is that we become ambassadors here. That what we do in these countries and what we do, not just for our own people, but for the greater community, that goes a long way